की बीजेपी 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 उमर पतिया का बड़े को बलम छो तेरा मत या के बड़े को बलम छो अलगा पतिया का बड़े मातरम एडिसी चंगबारी साम्पारक आसगनो बदलनो करा खाइना बागै खलाव अंखरे जुदा जुदा तांग रok खाइजाखै तंगो बदलनो करा खाइना बागै जॉइनिंग पान्दारक खाइजाखै तंगो अबाहायकेनो तिनि सेप्टेम्बर तानि चिथाम सालबारी 4 सालबो केला आथरबुला हातियो बीजेपी बदलनि बखाबते काइसा जॉइनिंग पान्दा कत खाइजाखा आ जॉइनिंग पान्दाबो मानजाखैखा बागमा कास्टिडेन्सनि एमएलए रामपद जमातिया मानजाखैखा असल जुदा जुदा बदलिया करे बीजेपी बदल नखुं खोंचिबानि खरक बुरै चिद भोटार बानारम खाते बरगनो बदलनि बानाया फरे खाबाय खुबाय लामसुबै नाहाका एमएलए रामपद जमातिया जतन हामबाय जरा मीडिया ने मखा खायाफ्राबो ने माध्यमे जेटा लाइव हमेबोनो मखा खायाफ्राबो विशेष खालामै ताबुसकांगो 2026 एडिशन बासनाय थांनाय 2021 एडिशन बासनखा किन्तु अरण्य একটা পার্টি আঞ্চলিক পার্টি এসে দখল খাইখা কিন্তু বরংনি যে কার নুকবই নাই জনতা গাংনাই রক বরক চাদা গিয়া বিজেপি নো চাদা মানে নুকলাহা খানি বং তাবো জায়গা জায়গাও নে শুধু তিনি কাইসাইয়া কারণ 2 তারিখে তো 200 ফ্যামিলিনি 610 ভোটার দেন খাইখা তিনি বাহাইনি এরকম 15 ফ্যামিলি 46 ভোটার দেন খাইयो तैबो कंगमा जागा तंख आई पेसेरो ता गुम खागले जागानि गुम जेन फाइक्रेटने नुकनाय बिकमन सिजन खाइ मेन गुरु टाइमले बरक जत्तन ताबक तैबाइति के बिजि फाइ जन खाइ सरबब ब पातिनो या करे तिनि फाइकुक निने लाइविनाय सीपीएम बाय त्रिपुरामथा और थिकन गोबां गा आइबि तो आगे न हाइ चिन लेवल तंख तंख बरतो पुरी बिजि नथां पाइले हा के तेमनि टीपीएफ बतो सिनियर जेन खाइ पेले हा काके बरनी बदल पालनो बहायनो मिनिस्टार अफ स्टेट नि एटा बनी एटा समतुल्य चेयरमैन फ्लाइट बिसिनि चेयरमैन फ्लाइट दरला के बहायकी ताक बुसका आगो तंगो ताबो जों नुगलाहा थांनाय 2023 3000 भोटार बाय और भोट बाय अरण्य बागमा पासमनि 2024 नि लोकसभा निर्वाचन कांटेक्सन 23000 भोट बाय पाइखा ताक बुसका जों तैबो टार्गेट खाइ तंगो जे बाकी नगर जामाय बाजार जाथाय निबां वासो नि दङ बिजेपि अरण्य सेक्टर जाथाय आगामी 2028 मांथों बनि परेबो 2047 जरतै तंगानि बनिनाय सामु तां तंगो जत सि लगे बर कहा कहा बाइन विभिन्न दल थेका आंचलिक दल थेका फाइनाय नेशनल पार्टी खलायनि फाइ तंबाय थांनाय 2 तारिख सालमारिबो सेप्टेम्बर इ माननि इ तालनि बिसिङाव चिनि केला हातिबो गोबां मान नंबो तारमानसा तिनिबो हायनो हाय आथारबा हातिबो खालाय जागो गुबुननि सालगो ब थाइरगो खालाय जाने माने जयनिं प्रग्राम ता जुना जुनान प्रग्राम माने खालायजानाय और सुद और कायसेया ब सारा राज्यनो सलाय दंगो ताक बुसकाव हाके अन्यबाबे जों स्टेप नावानि बाङिने राज्यनि तरफ थेका चिनि मुख्यमंत्री मानथों स्टेट प्रेसिडेंट मानथों जनजाति मानथों प्रभारी हिसाबै के बाहायनाय जायनाय बुसकाव स्टेप नानि नाय दंगो बिबिनि गोबां से देन न हामाय सार तिप्रामथा बाना या करे तिनि बिजेपिनि ब थायो अब आथरब्ला आनबु मोजेस कलेज आं थेलामनि जा मा आथरब्ला हातेबा ताङै नों तिप्रामथानि बाना या करे ना हामजागलिया नों ताङै या कारखा नों गुबुननि पार्टिनो नों बाना रन नांखा तिप्रासानि सामु तांगान बागै जों अनेक नो चेष्टा खालामो सेरा गाबोन बिसिङाव प्रथम सिं तिप्रामथा जों एडिसि सरकारखौ माने स्पिक लाउडलि तिप्रामथा जों एडिसि गभर्नमेन्टखौ माने यागुलो अनेकटा लिडार दङ एमनटा लिडार क्वालिटी का आमा हे लिडार क्वालिटी न डिप्राइव है जेता सियर नु या आमा हेन लिडार खसाइनाव तिप्रामथानि बंनि आबो कालचार कायसा दङ बुझकेले आबोनि बागै जों ताबुकसिनि साराम पद दङ बेसिनि आनि बन्धु अमर जमते मण्डल प्रेसिडेन्ट बरनि बिदुल मुंबाय आं तिनि माने बरबाय जुगाजुगै आं अबियसलि आं बिजेपि बानारमन बेसे बेसे रावमै नों तिप्रामथाव नों तय दंमोन आं तिप्रामथा आइ दंमोन आइखौन दंमोन तिनि जयनिं माने जुदान सभा जयनिं प्रग्राम बोसोक फैमिली एबा बोसोक भोटार तिनि जयनिं लायखना 46 फैमिली ओमाहे के भोटार तो आबते बांनाय फैमिली ओ दुइजन आके जाबाय फैमिली सादि फैमिली नि 46 भोटार ओमाहे तिनि जयनिं खाइबे केता और आथरब्ला हातिवा आथरब्ला अच्छा निन सिन मुताम खमो आनि गुमुल मुजेस कलय थेलकुंनि खरब बोसोक जयनिं रफायका तिनि कताल तिनि गोबांमान फाइजा प्राय 15 20 जना थेलकुंनि माने नों ता फेकेता न हामबाय
আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছে। আমি ওনাদেরকে স্বাগত জানাই। এবং কিছুদিন আগেও আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় ডক্টর প্রফেসর মানিক শাহ মহোদয়ের হাত ধরে আমাদের এই বাগমা মণ্ডলে কিল্লাতে একটা মেগা যোগদান শিবির হয়েছে। সেখানে প্রায় 610 ভোটার টিপ্রামথা এবং বিভিন্ন দল ত্যাগ করে সেখানে জয়েন করেছে। তারপর থেকেই আমার বাগমা মণ্ডলে প্রত্যেকটা জায়গাতে সেই জয়েনিং চলছে। আগামী দিনে সেটা জারি থাকবে, কারণ মানুষ, জনজাতি অংশের মানুষ বুঝতে পেরেছে ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র পার্টি যে নাকি জনজাতিদের উন্নয়নের কথা বলেছে, উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তো সেটা ওনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দেশ কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি জনজাতি অংশের মানুষ সেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের রাজ্যেও আমাদের প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নেতৃত্বে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ওনার নেতৃত্ব এই রাজ্যেও যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার উনি ডাক দিয়েছেন, সেখানেও এই রাজ্যের প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে জনজাতি এলাকা, জনজাতি অংশের মানুষ সব জায়গাতে সেই উন্নয়নের ছোঁয়া পড়ছে। সেটা দেখে যে দলের প্রতি আস্থা বিশ্বাস রেখে টিপ্রামথা, সিপিএম এবং কংগ্রেস বিভিন্ন দল থেকে ত্যাগ করে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে ওনারা এসছেন। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি গোমতী জেলার পক্ষ থেকে অনেক অনেক স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই, শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই এবং ওনাদের সহযোগিতা আমাদের দলকে আগামী দিনে আরও বেশি শক্তিশালী করবে, এই আমার বিশ্বাস।